हेलो फ्रेंड्स मो सुशांत आपको स्वागत करुच्ची ओडिशा स्टडी सेंटर को। आज आम डिस्कसन करवा ओडिशा जियोग्राफी किसी क्वेश्चन और आंसर को जहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तो चैनल को फास्ट टाइम विजिट करते सब्सक्राइब करदे और आपन सांगसाथी पाखु शेयर करदे जहाँद्वारा कि से बेनिफिटेड हो पारे। चलतु आज क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करवा। आज टॉपिक रहिबो ओडिशा जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से कहूँ सिलेक्ट द स्टेट थ्रू व्हिच द रिवर महानदी फ्लो। कहूँ केउं राज्य दे महानदी प्रवाहित होइछि ताहा चयन करंतु। सिलेक्ट द स्टेट थ्रू व्हिच द रिवर महानदी फ्लोज। तो ऑप्शन अछि ओडिशा एंड झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, ओडिशा झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ओडिशा तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़। तो ये क्वेश्चन 2023 मसीह ओडिशा डिस्ट्रिक्ट पुलिस रे पचारथिला केउं राज्य दे महानदी प्रवाहित होइछि। तो करेक्ट आंसर कोटा है जो पिला माने। तो मन रखते पिला माने ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ दे महानदी प्रवाहित होइछि जोड़ा कि हमर ऑप्शन नंबर बी सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट डज ओडिशा एंजॉय। जो ओडिशा रे केउं प्रकार जलवायु रही। ऑप्शन अछि ट्रॉपिकल, टेम्परेट, इक्वेटोरियल, टुंड्रा। ये क्वेश्चन मध्य 2021 मसीह ओ ट्रिपल एससी रो आरआई एग्जाम रो पचारिथिला ओडिशा रे केउं प्रकार जलवायु रही। तो करेक्ट आंसर कोटा कर दे पिला माने। तो करेक्ट आंसर करते ट्रॉपिकल जो को हमें क्रांतीय जलवायु बोली कहिताउ। तो ऑप्शन नंबर ए सठिक आंसर अटे। ओडिशा रे क्रांतीय जलवायु अनुभूत होता है। क्वेश्चन नंबर 3 से कहूँ व्हिच स्टेट इज टू द वेस्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा रो पश्चिम रे केउं राज्य रही। ऑप्शन देखिबा को राज्य रही झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन मध्य 2022 मसीह ओडिशा जेलवाड़ एग्जाम रे आस्थिला जो ओडिशा रो पश्चिम रे केउं राज्य रही। क्वेश्चन नंबर 3 पिला माने समस्त विजिबिलिटी होची। तो करेक्ट आंसर करदे पिला माने छत्तीसगढ़ जहाँ आमर ओडिशा पश्चिम भाग रही। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 से कहूँ बुढ़ाबलंग रिवर फ्लो थ्रू व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। बुढ़ाबलंग नदी ओडिशा रे केउं जिला दे प्रवाहित होइछि। तो ऑप्शन अछि मयूरभंज एंड बालेश्वर, कोरापुट एंड नवरंगपुर, नयागढ़ एंड पुरी, बलांगीर एंड बरगढ़। ये क्वेश्चन रे मध्य 2017 मसीह ओडिशा बाटालियन एग्जाम रे आस्थिला। तो कोउटा गोटे करेक्ट आंसर हो पिला माने बुढ़ाबलंग रिवर फ्लो थ्रू व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। बुढ़ाबलंग नदी ओडिशा रे केउं जिला दे प्रवाहित होइछि। क्वेश्चन नंबर 4 तो मन रखते पिला माने बुढ़ाबलंग नदी ओडिशा रो मयूरभंज एवं बालेश्वर जिला दे प्रवाहित होइछि। तो करेक्ट आंसर है जिवो ऑप्शन नंबर ए। परवर्ती क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 से कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट urbanized district of Odisha as per the 2011 census। कहूँ 2011 जनगणना अनुଯାयी निम्नलिखित मध्य केउठी ओडिशार सर्वाधिक
ନଗରୀକୃତ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ? ତ ଅପସନ୍ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ। 2022 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ OSSC BSSO ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ନଗରୀକୃତ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6 ହଉଛି ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ରାଇସ୍? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ? ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, କଟକ। এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ମଧ୍ୟ 2021 ମସିହାରେ OSSC ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରରେ ଆସିଥିଲା। କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବରଗଡ଼। ତ ମନେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟେଡ଼ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, which of the following is the highest waterfall in Odisha? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବରେଇପାଣି ୱାଟରଫଲ୍, ସାନଘାଗରା ୱାଟରଫଲ୍ସ, କଲ୍ହାଟି ୱାଟରଫଲ୍ସ, ହଟି ପଥର ୱାଟରଫଲ୍ସ। এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ମଧ୍ୟ OSSC WEO ର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା 2022 ମସିହାରେ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଜଳପ୍ରପାତ ସେ କେଉଁଟା ପଚାରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7, ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଜଳପ୍ରପାତ ହେଉଛି ବରେଇପାଣି ୱାଟରଫଲ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8 ହେଉଛି originating from ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁ ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଣ୍ଟର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ସେ କହିଲା ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ସମ୍ବଲପୁର। originating from ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁ ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଣ୍ଟର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ସମ୍ବଲପୁର। এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବି ମଧ୍ୟ 2022 ମସିହାରେ OSSC ର କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଉଥିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9, in which district of Odisha the hot spring ottri is located dash? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଟ୍ରି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଅଛି ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ। Question number 9, in which district of Odisha the hot spring ottri is located dash? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଟ୍
ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଟ୍ରି ଅବସ୍ଥିତ। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। Question number 10, which of the following is the highest peak in the state of Odisha? କହୁଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମାଲ୍ୟଗିରି, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଦେଓମାଳି, ଟୁରିଆ କୋଣ୍ଡା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? Which of the following is the highest peak in the state of Odisha? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ହେଉଛି ଦେଓମାଳି, ଯାହା ଆମର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। Question number 11 ହେଉଛି why is ଚିଲିକା ଲେକ୍ called a lagoon? ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ କାହିଁକି ଲାଗୁନ୍ କୁହାଯାଏ? ସେମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି it is from due to damming of a section of a river channels, it is from due to flowing in of rainwater into local depressions, it is produced due to erosional and depositional action of waves in the coastal regions, it is formed by remains of ancient ocean and sea areas. Question number 11, why is Chilika lake called a lagoon? ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ କାହିଁକି ଲାଗୁନ୍ କୁହାଯାଏ? ଆରାମସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ପିଲାମାନେ। এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବି ମଧ୍ୟ 2019 ମସିହାରେ OPSC ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କରିଦେବେ it is produced due to erosional and depositional action of wave in the coastal regions, जोटाकि आमर ऑप्शन नंबर सी सठिक आंसर अटे। क्वेश्चन नंबर 12 कहूँ which of the following statement is or are true? निम्नलिखित विवृत्ति मध्यरु केउंटी सत्य अटे पचारिछि। आराम से देखंतु ऑप्शन को। सेमानक मध्ये कोडे सत्य अटे। ऑप्शन देछि the highest mountain peak in the state of Odisha is Deomali. Deomali is situated in Malkanagiri district. ओडिशा राज्यर सर्वोच्च पर्वत शिखर होछि देवमाली। देवमाली मालकानगिरी जिल्ला रे अवस्थित। तो ए दुटा स्टेटमेंट को आपण कंपेयर करंतु। ए क्वेश्चन रे मध्ये 2022 मसिया रे ओ डबलएससी रे ट्रैफिक कांस्टेबल एग्जाम आस्थिला। क्वेश्चन नंबर 12, तो ऑब्वियसली पिला माने स्टेटमेंट नंबर डी सटीक आंसर अटे, जोटा कि स्टेटमेंट 1 ट्रू अटे, बी फॉल्स अटे। आमे जानिछु ओडिशा राज्यर सर्वोच्च पर्वत शिखर होछि देवमाली। तो ऑप्शन ए सटीक अटे। से बी कहूछि देवमाली मालकानगिरी जिल्ला रे अवस्थित। देवमाली कोरापुट जिल्ला रे अवस्थित। तो ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर अटे।
क्वेश्चन नंबर 13 से कौन सातकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। सातकोशिया वन्य प्राणी अभयारण्य ओडिशार निम्नलिखित केउं जिल्लाରେ ଅବସ୍ଥିତ? तो ऑप्शन ଦେଇଛି ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ। ଏ क्वेश्चन ମଧ୍ୟ 2018 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଏଡ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା। ତ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। क्वेश्चन नंबर 14 पूछी व्हिच रिवर हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम गोनासिका हिल्स। गोनासिका पहाड़रू केउं नदीर उत्पत्ति होइछि? बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबे क्वेश्चन टी पिला माने, तो आपण नोट डाउन कर दउथिबे। गोनासिका पहाड़रू केउं नदीर उत्पत्ति होइछि? ऑप्शन देछि महानदी, बैतरणी, देवी, ब्राह्मणी। ए क्वेश्चन टा भी मध्य 2018 मसिहारे ओ ट्रिपल एस रो जूनियर क्लब एग्जाम रे आस्थिला। गोनासिका पहाड़रू केउं नदीर उत्पत्ति होइछि? व्हिच रिवर हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम गोनासिका हिल्स। क्वेश्चन नंबर 14 तो मन रखते पिला माने गोनासिका पहाड़रू बैतरणी नदीर उत्पत्ति होइछि, जोटा कि हमर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर अटे। तो पिला माने कोइ रखु जदि वीडियो भल लागुଥାଏ तेबे गोटे गोटे लाइक कर देबे एवं आपण सांग साथी माने पाखु शेयर कर देबे, जा द्वारा से माने मध्ये बेनिफिटेड होई परिबे। आज शेष क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 से कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द महानदी रिवर। निम्नलिखित विकल्प गुड़िक मध्यरु केउंटी महानदीर शाखा नदी नुहे? अच्छा, ऑप्शन देछि हमकु जंक, बेटा, सोनाथ, तेल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द महानदी रिवर। जो महानदीर केउंटा गोटे शाखा नदी नुह। क्वेश्चन नंबर 15 तो कोडा गोटे आंसर सटीक आंसर है पिला माने जंक, सोनाथ, तेल एगुड़िक महानदीर शाखा नदी अटंती, बट बेटा गोटे महानदीर शाखा नदी नुह। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेटुआ। तो पिला माने आज पाई एतिको, देखा हबो परवर्ती वीडियो रे। यदि वीडियो टी भल लागुଥାଏ तेबे पिला माने गोटे लाइक कर देबे, सब्सक्राइब कर चैनल को प्रथम थर में विजिट करथुले आपण सांग साथी माने पाखु शेयर कर देबे। तो देखा हबो परवर्ती वीडियो रे।